Sa gi-search si mong sharing, di ba? Turn on ay kabalo na ko diri tapos diri na Sa private na Sa pagka. private. Turn on. Ala, turn off Turn on naman na. Ako ng isa. Sige, turn on na. Kadali sa all networks. Ako sa isa. Okay naman. Okay na nadala sa ito nga. Sa ubos. Turn off. Turn off. Save. Save. Sana cancel. Okay na. Printer and scanner. Kana, enter na lang. Para madali lang pa. Tapos, pindutan eh. Kana, manage. Printer properties. Dara, printer properties. Kanya, sharing. Kana, pindutan na. Share this printer, check. Kana. Apply. Ayo, i-apply. Okay. Sa settings, naka-X na na. Settings. Karon pa jud ta ka practice. Setting research. Pindot enter. Ato ay nakana. Ana pang network and internet. Kana. Then properties. Properties private. Private. Okay na X. Windows security. Search. Windows. Sige pa. Windows. Sige, i-search security. Enter. Ito ga ina kaniyang. Then hanap pa ang firewall and network protection kana. Then kining allow an app. Allow an app through Change settings. Without Dito sa taas kana. Hanap pa tong network discovery. sa MN. Sige pa, ubos pa. Network discovery. So check naman, okay naman. So okay. Okay na. Dapat mo X mag-check na nito. na. X na na. About your PC. Search about your PC. Nakatagid akong isa ako. Sa advanced system settings. There is a computer name. Network ID. Sige, next. Read out. Next. Next. Finish. Okay. Restart. Asa na tanong step? Dali ang nakasakay Windows. I-enter. Okay, so na-restart na guys. I-enter dito. Ano? Sige pa. Vlog-vlog ko kaya pa ngayon. Magkuanwa para baka matanaw din siya. Then, search. Turn Windows. Futures. Gawas na siya. Kana, enter. Hanap pa ang printer and document service. Kana. Pinduta ang plus. Uy, apil si Rodriguez, day. Pinduta plus. Then, i-check ng Apil si duha. May aw si Kuan. I-check ng duha. Dili, i-check ng duha. Nandiyan na ng chika be. Kana. Okay. Uy na daw at chika anas boss. Oh, grabe sad. I-close. Kisa lang Rodriguez day. Registry editor i-search. Tong amo good barkada na nag working ba unsa? Registry. Magawas naman na editor. Registry. Kani ang Yes. dito ka sa current user. Dili ka na. Pindutan na. Hanap pa ang software. Dili ka magpindot. Then, Microsoft. Hanap ang Windows NT. Haba. Atong tara. Windows NT. check. Sige, pindutan na. Current version. Windows, hanapan. Nasa baba. Dala. Kana. Kani Hindi ka ng Windows. Kana, i-click. And then, right-click ng Windows. I-right-click ang Windows. new. Permission. Add. Kasi Kani, oh, kana. Everyone. okay. Okay. Na-turn off ng password ani no. I-check na. Kani Oo. Dili this taas ka na. Then, pindutang everyone. Apply. Altia na-turn off ng password ani no.
apply. Dara, apply. Okay. Manakalihaan. So, diri na podcast. X na ni. Ayaw, X. Diri na podcast sa registry. Local machine. Itaas na na. diri ah. Ay, wait lang. May local machine. Asa na siya na Hindi na, local machine na ka. Local machine. Ibaba Sige, sa- pindutan na. Pindutan ka na. Local machine. Then, pindutan ang software. Software. Policies. Nara. Policies. Microsoft. Windows NT. I-right click na. I-right click ang... Tama lagi, i-right click na. Then, new. Okay. Printers. Harapan direct printer. Pagsuot na printers. I-rename na. Oo, I-rename na. Ay, pindutan ni new K. I-rename. Di right click. I-right click. New K, right click. Rename. Rename. Printers. Printers. Big letter P. I-shift running mo. Pwede rin Shift, shift. tapos paano yun? Okay. Unang shift. Enter. Click. Iuna sa I-right click na. Ano? Kanang printers. Oh, new. I-cap siguro na, no? Isa. Di na kinanglan. New. K. Ambot lang ko try. RPC. I-all Big caps. letter. I-caps na na para way labad. Mamali. Di pa na basahon. RP. Big letter tanan. Oo. C. Okay na. Enter. Sa kilid. Dira ka sa kilid, i-right click. Dira sa kanang white, i-right click. New. Sa 32. 32 lang ka na. Suwat RTC over TCP. Sige, erase. I-right click. Rename. RCP. RPC siguro. RPC di ay. Small letter. RPC. Ayun na yung space. Over. Big letter O. Sorry ba ka? Ba, na-pressure ko dyan sa ako ba? Ayaw na. Ang oray ano. Tapos TCP, big letter T. Then CP. Yan na. Enter. Double click. Enter sa... Enter. Enter. Double click na yun na. Kini dira double click. Tudo ha. Diri ara. Right? I-double click. Diri ara sa kanang mismo kuan ni RPC kana double click. Double. Kana. Okay. Right click na pod ka dira ah. New. Same na gihapon. 32. Imo na pod i-type RPC over name pipes. Nga na lagi hapon ang naguna big letter. Over Sige, local machine click. name na ID name. Napaka system. Katawa lagi ka tin mo. Dili. Marga pan enter. Double click na nimo. Otro ha. Escape. 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 Kana Wala. 1. Alis din nag 1. Okay. Okay na. Dito na pod ka sa system. Sige. Tanggalan na. System. Nasa sa baba. Current control set. Kana. Control. Ano pa ang print. Kana. Print. Then, sa kilid. Mapindot na nimang print. Sorry, sige. Sa kilid. Direct. Oo. Click new. 32. Sir A, kuha ni oh. RPC out and RPC. out. Oh. Dili A, AUTH. A,
Big letter. Dili. Small. Or Okay. N. H. HN. Small pa na sila. And small gapon. Level. Basta ra ka N. Level dayon. Big letter ang L. Privacy. Big letter P. Gagi. Ha? Christina? Ako na suko. Enabled. Big letter E. Sa'yo na suko. Ako na po. Nakataka naman Napay yung ko. Enter. Ano? Kasi ka awin mo, Julie? I-double click. Christine. I-double click Pag, to. pag-focus diha, ay pag sagdi na sila. Then okay. Zero, gyapon to, no? Oo. Kato ra, isa Sa search. Services. So, di rin mo ganib dyan ni magtunga sa oras. Sana. Sige, enter. Pag mo gawas ganit. Ano pang print scholar? Dala. Right click. Start. Restart. Mm-mm. Hmm. Yes. Pinaday X dahil search imong about your PC. Enter. Pero, hanap pa ni 5FH dito ah. 5. Asa? Ano, 5FH. Okay, so nibali na si Jerly, guys. I don't say X. Search ba? Dere. Dire? Not work. 9 to EMN. 5FH ka na. Sige, pito na. Connect. Nakonect naman. Then, Okay, close na na. I-close na. Kanina. Hanap pa ang kuan, oh. Notepad. Notepad. MN. Sige, search. Para makaprint ka. Pero, Notepad, wordpad na. Control P. Control P ka na. Hanap pa mo ha. 5. Ito tayo mo ha. Dali sa, sige, ubos. Open. Hanap pa tayo mo. so guys. Wala ito. Hanap tayo mo. 5 man to. Sige. Wala, no. Print. So yun ra, di ba? Yeah, Base. basic naman tayo ni Ay. Bantay bitag ma-pressure. Ugma. Ano, magkuhan ko sa mo?